Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihin nikah wa nahana 'anil fahsyati wassifah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin daril falah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Al-hadis aw kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, jami'il ulama warasatul anbiya'i wa az-zu'ama ila izza, utamanya Hadratul Mukarram Kiai Syarui sifatan kaula amul jaki, wa Hadratul Mukarram Kiai Abdul Wahid Arwan sifatan kaula amul jaki, wa yalihi Hadratul Mukarram Kiai Imran Arwan sejukan sifatan kaula amul jaki, akhinal karim Al Ustadz Abdul Ma'ruf sejukan sifatan kaula hormati. Tak lupa aparatur pemerintah, dalam hal ini Bapak Kepala Desa Kara, siapun hadir di tengah-tengah kita, sebatan kaulah amul jaki. Tak lupa sahibus surur wal farah Bapak Salimah sekeluarga, saya juga sebatan kaulah amul jaki. Para hadirin, para pengantar dan mempelai putra sekaligus penjemput dari mempelai putri serta jabatan kaula amul jaki. Awal pamator ngereng amucibun asyakor daga Allah subhanahu wa ta'ala atas sadaja limpahan rahmat serta nikmat kaula sareng para ajunan sadaja, sehingga kaula sareng para ajunan sadaja bisa along polong, bisa apong kompol dalam tempat dalam acara walimatul urus adinda Sa'roni kalaban Raji Epon Siti Imra'atul Hasanah kalaban Arban Malarmanter kedua mempelai kadintoh sareng Allah subhanahu wa ta'ala itu tiakina keluarga sakinah mawaddah warahmah sehingga menemukan keturunan sesoleh ben soleha, amin amin ya mujibas sa'idin. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah ruah keharibaan baginda Nabiul Mustafa wa Rasul Mujtaba Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun afakta kaula sareng para ajunan sajaja dari alam kebuduan efekta ke alam sepenuh kalaban ilmu dan pengetahuan kalaban syariat epon fakta sarang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si aroba aki pernikahan kadintoh kalaban arban melarmantar kaula sarang para ajunan sadaja kenging syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin ya la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para bapak, para ibu sebatan kaula amul jaki abdina ikasokone kakangkui ngatur beren acara seperti laksanakan nang pagi hari makin kak dintoh. Pertama iki kak dintoh acara pembukaan hal kak dintoh badi pimpin sareng Muljah Al Mukarram Kiai Abdul Wahid Arwan. Acara nomor 2 iki kak dintoh sambutan pertama adalah pemasrahan dari mempelai putra sehal kak ditobati sampai yaki sarang selaras muljah Al Mukarram Al Ustadz Abdul Ma'ruf
sambutan nomor 2 sebagai penerima dari mempelai putri sahaka di topati sampai aki sarang selaran semulja Al-Mukarram Kiai Syarui Syedari Kara. Acara seterakhir eki kadinto penutup setiap doa sehal kadinto pati sampai aki sarang selaran semulja Al-Mukarram Kiai Imron Arwan. Itulah rentetan mata acara yang telah kami kemas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan di tangan apapun. Dak saja para hadirin hadirat sebatan kaula amul jaki, dak saja si ampon sebut abdina ngaturaki tanpa dipandu ulang. Dari peten kaulah mari pada kesalahan peten kaulah nyun sapora saya sabung batas apon akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. سمع إلى رجم إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العامل والملائكة والمقاماتنا أبي بكر وعمر وعثمان سيدنا رسول الله شمس القدر الجلاني قدس الله روحه ونور ضره وجميع أولياء إليه وأحباب الله من أولهم إلى آخرهم رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Samahatal kurama wa fadilatal masyayikh, para alim, para ulama, wa ahussu bi dzikri sanasemulja Syekhina Kiai Syarui si sangat beten kaula amul jaaki terabdina ta'dimi. Juga nandak senase muljah al-mukarram Kiai Abdul Wahid Arwan sejukan abdina amul jaaki terabdina ta'dimi. Juga nandak senase muljah ayahanda Kiai Imron Arwan sejukan abdina amul jaaki ben abdina ta'dimi. Betalopa juga ndak setejana para kiai, para asatid sesami-sami alengki ning tempat yang insya Allah penuh berokah dintoh. Sedikit pun abdina tak ngurangi rasa hormat dan takdim dak ka para ajunan. Aparatur pemerintah mulai tingkat yang paling atas hingga yang paling bawah, yakni Bapak Kepala Desa seampon along polong along kun tempat kak dintoh serta staf-staf epon sejukan abdina amul jaaki. Juga nandak setejana penjemput serta pengantar sesami-sami aramiyaki idalum badanah walimatul urus kak dintoh sejukan abdina hormatin. Wabil khusus sahibus surul wal farah Bapak Salimah sekeluarga sesangat beten kaula amul jaaki. Juga nanda adinda berdua yang duduk di atas palaminan sana yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah
amoci asokor dak ke Allah subhanahu wa ta'ala kalaban limpahan rahmat serta nikmat seete peaki de abdina serta ajunan saengke abdina serta ajunan bisa bermuwajjah berijtima'iyah fi hadal majlis dalam rangka walimatul urus Adinda Muhammad Roni dengan kekasih tercintanya Siti Imra'atul Hasanah. Kalaban asa dan harapan semoga perjumpaan kau leben pada ajunan dapat mempererat uhuwah Islamiyah, uhuwah wataniyah, uhuwah basyariyah ban mukemanter berbangkinah abdina serta ajunan kenginga ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala ban mukemanter adinda berdua ban Allah subhanahu wa ta'ala ittiyakinah keluarga sakinah mawaddah warahmah terepare keturunan sesoleh soleha amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpah ruahkan deka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadimah beliau kadinta ban Allah yutus kaangku nyapayaki risalah satu-satunya eki kadinta ajan Islam ban pole risalah sepakun eksis ban istiqamah elam paaki kau leban ajunan salah satunya eki kadinta akdun nikah. Akdun nikah kak dintong aropaaki serana prasarana untuk taqarrub deka Allah subhanahu wa ta'ala ibadah deka Allah subhanahu wa ta'ala bani kuncoma solat bani kuncoma pasah ibadah sesangat setan kak dinto sangat eka beciih sangat tak lebur deka ibadah kak dinto engki kak dinto ibadah akdun nikah. Karena ponapa akdun nikah kak dinto setan tak bisa akuda. Asala Muhammad Roni ningali deka Siti Imra'atul Hasanah sebelum yakat deka haram. Ketika lestari yakat, ganjaran. Neguk ganjaran, neket ganjaran. Maka berdiripan nikah setan sangat tak lebur. Dalam ibadah deka Allah subhanahu wa ta'ala alaksanaaki ala ko ibadah tebuna ulama nikah fa inna amalun ya'malu yahtaju ila arbati asya tebuna ulama setiap kelakuan kadinto sebelum kau ngalakoh kenika abu tuaki 4 perkara. Sepertama abu tuaki de ilmu ala ona pabeih baik ala kotani namun cabi ben sama cemah kelakuan ibadah seterogen tengah nikah nangkin oning deka ilmu nah senika juga ibadah deka Allah ta'ala lebih-lebih akdun nikah orang abin kabin orang laki kudu ngaoningi ilmu nah apa kewajiban orang laki deka orang bini dek keluarga nah tebuna ulama adibuhum wa'alimuhum orang laki kan dikto wajib ngajari adidi keluarga nah adi di ilmunah adi di cara ibadah nada ke Allah adi di asa socenah karena apa? Karena ketika orang kela tak adi tentang ilmu keluarga nah tabuna ulama inna asaddan nas adaban yaumal qiyamah man jahila ahlah sesangat seksana nang ajunan epon Allah nang hari kiamat ingki kadinto keluarga setaoning kah ilmu agama neng zaman makin kaditoh banyak orang sepuh tak tak memperhatikan urusan agama sebanyak urusan duniawi. Karena kalau ngarep deka Muhammad Roni petegas kangkui ibadah deka Allah mulang rajinah ketika ben Allah subhanahu wa ta'ala iparingnya toronan kotu petegas adi di anak keangkui taqarrub ke Allah nyari ilmu agama ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 orang ala ko gadintoh kotuh andi niat
Mon orang la andi ilmu sebelum alakoh niat becek. Dek niat de kangkui ibadah ke Allah, dek niat kangkui taqarrub ke Allah. Mon orang abini saumpama nakin niat memuasaki hawa nafsu, nika kunjama oleh niat kole memuasaki hawa nafsu. Mon kangkui niat ibadah ke Allah, taqarrub ke Allah Taala atau ta'atan lillah wa ta'atan li Rasulillah, maka orang kelak bakal ngaulia kenceran dari Allah Subhanahu wa taala. Dawu ebon kanjeng Nabi, la ajrah liman la niyatalah. Jadi ateh taman kalim ateh niat bagus, niat atorok ke Allah Subhanahu wa taala, niat taqarrub ke Allah. Ben bayangaki ketika aba apolong ben bini anak-an pada tiap apa. Karena apa? Setan nikah ngampong dek kaula ben panjenengan cuma ning dua hal. Se pertama ingki masalah amwal, se nomor dua ingki kadintoh nak potoh. Ketika orang apolong ben raja bini lepah dek ke Allah, engak seman nyaman malolo, maka setan bakal ngampong ketika lahir tetina potoh tak ekeneng atur. Maka dalam ateh sabe taman dalam ateh niat si bagus kangkui taqarrub ke Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 Abu Tuaki sabar. Ketika kau leben ajunan ngadepi kelakuan seruwat atau dalam keluarga ring bini ruwat yatur atau tak gelem atau ocak, pasabar ngadepi, pasabar ngengguni. Karena apa mon orang la tak sabar din bune dan badan. Maka kau ngarep dak Ahmad Doni pasabar ngadepi ring bini kadinta asal etetiaki ditolang rosok sebilu paloros je kajah potong laonin tak bisa. Maka kau ngarep dak Ahmad Doni pasabaraki. Nomor 4 gotuh ikhlas. Abing binga jerih niat sefokus alaksanaki kadinta ikhlas pasrahaki dak Allah Subhanahu wa taala. Kelakuan seibadah mun tak ikhlas maka bi Allah taala tak etremah ibadahna. Para bu sesami mulja peten kaula atas asmah bakel dari keluarga besar Kak Marsudin sedari Mortemor Kak Dintoh. Peten kaula epakon nyampayaki pan berempan amanah seperloyatoraki de para ajunan lebih-lebih keluarga besar Bapak Sali masa keluarga. Amanah pertama iki kadinto aropaki salam takdim, salam uhuwah, salam persaudaraan, salam silaturahim. Maka beten kau lengatoraki kelaban debon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 beten kaulah seka sarombongan epek tepot ternah seasmaipon Muhammad Roni. Muhammad Roni Kak Dintoh sareng Kak Marsudin epakon pasrahaki dak keluarga sebade Kak Dintoh khususnya umumah dak masyarakat sekitar. Tentona dak Muhammad Roni mun masyarakat tinggi Kak Dintoh ampun laoning. Maka karena nikah adat biadat maka beten kaulah masrahaki nah Muhammad Roni kelaban tebuan Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Peten kaulah masraakinah Muhammad Doni zahiran wa batinan saka dinto bedenah. Korang lebih nah bi boleh pasraakinah de keluarga besar seperti sebade Kak Dinto. Manakala Muhammad Doni bedeneng tak dinto tempat bedehal atau kelakuan atau akwal sekurang sopan atau kurang patot tak langkong cek segan-segan kaangkui maimot kaangkui mendidik membimbing sakirana Muhammad Doni bisa apektah rajina dak jalan seiritan Allah Subhanahu wa taala. Bencukenan abdinah nyoona doa restu dak para guru para kiai samuga Muhammad Doni Kak Dinto mengarungi bahtera rumah tangga Kak Dinto tada alangan tada rintangan sebisa Muhammad Doni Kak Dinto terhambat dalam ngadepi rintangan bentang tangan Kak Dinto. Para bu sesami mulja acara nomor 3 engki Kak Dinto peten kaula sarombongan apektah sakoni pangesto muga manter pangesto sakoni Kak Dinto etrema kalaban bunga benteti sedekah kedua mempelai Kak Dinto ben muga manter pangesto sakoni bani ka manfaat de warga sebeda Kak Dinto. Nomor 4 peten kaula epakon minta
deki jam 2 Muhammad Roni epakon ain main ke temor saampona keluarga besar eka dinto ampon la sampurna ben ampon la pada seneng kapi maka beten kaula ngarep ain main jam 2 dek ke temor juga nan atina selaku bakil dari ketua rombongan motor sakelangkong sebanyak atas sambutan hangat para ajunan beten kaula serta rombongan tak bisa males satu dengan satu hal apapun namun beten kaula kun cuma bisa ada bu motor sakelangkong sebanyak penjuganan beten kaula atas asmah bakil dari ketua rombongan nyoon pangaporah sesubung betes epon apabila karabon abdina serta rombongan kurang parjuga atau kurang sopan kurang pantas mengkupang kalina para ajunan lebih-lebih keluarga besar seberi dengkak dinto Abdina serta rombongan nyoon pangaporah sesubeng betes epon dari Abdina menabi berdebu sekurang tersusun al-fakir tak langkong nyoon pangaporah sesubeng betes epon akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amara li'ibadihin nikah wa nahahum aniz zina wassifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'du. Al-mukarramin, para alim, para ulama sesangat badan kaula amal ja'aki wabil khusus ahinal kiram kay Imran Arwan sesangat badan kaula amal ja'aki torjukan ki Abdul Wahid Arwan badan kaula juga amal ja'aki torsetejana para kiai para asatid sebadan kaula tak bisa nyebutake asmaipun bang sebang namun badan kaula tak ngoreng rasa takdim dan hormat badan kaula tor muka-muka para beliau tersebut paring kekal paring langgeng kasehatanna sehingga bisa bersama-sama memperjuangkan agamaipun Gusti Allah Subhanahu wa taala terjugan tetap dalam koridor al ulama warasatul anbiya amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat, para tamu undangan, para pengereng, sejukan badan kaula amal ja'aki, para aparatur pemerintah, kepala desa berserta staf-staf epon, sejukan badan kaula amal ja'aki, juga nan tak lepas sahibul hajah, Bapak Salimah sekeluarga. Badan kaula tak pati bengal nyebut sahibus surur karena Bapak Salim Makadintoh ampun sekian abidah nyandeng penyakit ujian dari Gusti Allah mungkin tahuning keluarga selain maka dari Kak Dintoh badan kaula dek sedejana para hadirin ngereng langkong pimin sebelumnya badan kaula melangkah dek ketugas badan kaula ngereng mau Fatihah areng sareng sekak dima barokah pon Kak Dintoh atau ragi dekah teretan beten kaula Pak Salim Kak Dintoh muga manter banyak kita
Retan beten kaula Bapak Salim maka adento cepet diangkat sareng Allah Subhanahu wa taala. Tor muga manter parengenah sabar nyandeng penyakit selama kadinto artinya pakun tak mangki bukon tambah. Jadi muga-muga parengenah sabar dek kabadana ujian kadinto dari Allah Subhanahu wa taala. Memang setajana manusia kadinto tak bisa nyimpang dari nyamana ujian kadinto. Dan Allah dalam Al-Quran wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak tenang kok jebang Gusti Allah ngoji angku dek kapan kapi manusia minal ju' yuji dari kelaparan wa naqsim minal amwal epak orang dunyana bani arma sekorang bi Allah epak orang dunyana minal ju epalapar wa naqsim minal amwal ban epak orang dunyana wal anfusih ban baabaan seperti Pak Salim maka adintoh epa sakit ban Allah taala terkadang ujian Allah taala epa bareng manusia nabi dunyana epa tada seperti sunam seperti napa seneng Iace Sumatera semangkin lep-keleban teretan kau leban sampean banyak tak ketolong kintoh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin cuman Allah taala kabala Muhammad kareng orang sepada sabar pasir orang yang sabar panika idza asabathum musibah inna lillahi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muga mantar Pak Salim maka adintoh abelia ke Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian ka adintoh dari Allah memang yuji bi Allah teguh sabar tak sabar. Kelaban barakah surah Al-Fatihah wa bi mu'jazatil Fatihah. Muka-muka Pak Salim kita ibaratnya cepat beres Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur sekelangkong selawat serta salam ngereng aturaki areng sareng dak junjungan kita Nabi kaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadima beliau selaku tokoh reformasi Islam sedunia dan paling utama yang telah mengkikis habiskan kebatilan, keserakahan, kezaliman sehingga beten kaula ajunan sedaja terangkis terarah ke jalan seterang terak dari jalan sepeteng menuju ke jalan seiridoin Allah Subhanahu wa taala engka dintoh agama Islam sehingga kaula panjenengan sedaja oning ika dimah seharam ika dimah sehalal sehingga napa oning dekah badan akdun nikah kadin to lekar jan gelek risalah situng risalah na Gusti Kanjeng Nabi lebat malaikat Jibril toron ke Kanjeng Nabi toron ka ulama ekeding ban kau leban panjenengan sedaja sehingga kau leban panjenengan sedaja dan badan kau orang bini selaki tak dan badan keselaki sehingga lebat akdun nikah seperti Muhammad Roni kalaban raja pun kak dintoh malar muka batan kaula ajunan sedaja kengengah syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari alam dunia kong langkong pagi nang ya akhirat alam akhirat amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para spot antaritan sedaja batan kaula atas nama keluarga dari Bapak Salimah sepertama ngaturaki banyak motor sekelangkong atas hadirah atas rabunah para ajunan sedaja pengantar laki maupun bini seampun setih ngarabuin dek ke tempat batan kaulah ban batan kaulah tak langkong nyuuna suporah setada batasah manabih badahal silap hilap tak langkong setengalen beten kauleh nyuana seporah saya tak ada batas sepon. Para hadirin kelaban
Kotor singkat beten kaula atas nama keluarga dari Bapak Salimah dan kaula keduan kewajiban karena beten kaula minangka wakil beten kaula keduan kewajiban menerima amanat-amanat seampun gelak ini sampai aki sareng salera nasi mulja Ustaz Abul minangka wakil dari Alek Marsudin maka beten kaula jawab dari amanat nomor situng ingki Kak Dinto merupakan salam takdim beten kaula jawab boleh alaika wa alaihimussalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Muka mantar kelaban badan salam Kak Dinto, salam sejahtera, salam aman, salam selamat Kak Dinto Ardena muka-muka terutama pihak kedua Kak Dinto antara mantan laki mantan bini pisan laki pisan bini khususnya pun ibadah selamat sareng Gusti Allah ibadah kedamaian sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala ben mantan sedua Kak Dinto ibadah kekal abadi sampai teti tongkat roman pun yang sepo amin ya rabbal alamin. Amanat yang kedua yang Kak Dinto pemasrahan mantan laki ibasrah akidah keluarga mantan bini. Beten kaula selaku wakil dari Bapak Salimah sekeluarga beten kaula kalaban lapang dedah kalaban lega ateh beten kaula naremah bismillahirrahmanirrahim bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah beten kaula naremah kalaban tanang kadulajah etapat kabunambunan iba masuk dalam ateh muka manter anak sedua Kak Dinto setia keluarga seh manfaat mungku keluarga seh Kak Dinto dan muka-muka anak Roni Kak Dinto bisa menyesuaikan diri kong langkong ring seponah dalam kabadaan songkan muka manter setia anak setak ngalak karpet tibi setak ngalak nyaman tibi ampun gelak sareng Ustaz Abul Ma'ruf ampun banyak motivasi peringatan si ampun paringaki manter muga mirengah amin ya rabbal alamin. Amanat si kaping telok ingki Kak Dinto merupakan bin sambin utawa sedekah beten kaula ngarep beten kaula ngaturake banyak motor sekelangkong atas sedaya bungkusan dan bingkisan seampun ipasrahake dak kabeten kaula laban arpan maka mentermuka sedekah keikhlasan dari mantan laki keluarga mantan laki Kak Dinto sedekah si bisa tadfaul bala namun peten kaula Kak Dinto tak patih ngarep pongku menabi bungkusan bingkisan seteng-teng Kak Dinto peten kaula secek paling iyar pongku Kak Dinto beda bungkusan secek penting Kak Dinto ada bungkusannya mana napaki pusaka canggih ya ini kamu kalau pain gagal perpangkian Kak Dinto mangkin Kak Dinto mantermu ketai kalau pana bungkusan canggih Kak Dinto amin ya rabbal alamin. Sekak Dinto dari beten kaulah ki muka-muka terakhir kula nyuwunake dekat Allah subhanahu wa taala Muhammad Roni Kak Dinto ampun begelak banyak motivasi seampun iterangake Ustaz Abul Ma'ruf muka manter tak setia seperti orang ada napa tepuh habis manis sepah dibuang ki biasana al insan yuhibbul al insanu jadidun yuhibbul jadid munasani ka polana bareng anyar Pak ingki seneng ke bareng anyar aga duan sepeda anyar ya lap aga duan mobil anyar ya lap yoso aga duan sampai anyar sabaniki juga kalampi anyar ingki esoterika tapi laju titik lah ini kenyamanan pada ben orang ada napa tepuh habis manis sepan ayola aki le masalah urusan keluarga bani sebanika nikah pesan Allah Ta'ala cek sampai ingki cek sampai enggak orang ada tepuh jadi muka manter Roni Kak Dinto bisa ngimutin atau bisa mereng kah pawana bahasa ampun sampai akidah sarang al Ustaz Abul Ma'ruf gula Sekak Dinto motor dari beten kaula korang langkong tak langkong beten kaula nyon sepora seterakhir maaf
Dekik jam 2 telepon keluarga dari selaki esok ona ain main ki mungkin keluarga selaki kinto tak setuju ngiring mungkin pada terong abis mungkin tapi salah satu yang sampurna dari timur tak langkung suporan pabeliaki boleh buto 2 ki sekadin tomater ributan kau orang langkung tak langkung nyun supora akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan daimah nas'aluka biha ya Allah ya Allah ya Allah min ladunka quluban safiyah wa uluman nafi'ah wa a'malan maqbulah wa dhunuban maghfurah wa umuran muyassarah wa arzaqan wasi'atan mubarakah وهوائج مبدية والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وتمام التوفيق والاستقامة التامة وذرية طيبة وحسن الخاتمة واغفر لنا وارحمنا وردنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا وردنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا وردنا يا ربنا لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين هارون وزوجته كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين إبراهيم وسارة وكما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهدية الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وسيدنا فاطمة الزهراء اللهم بارك لهما في عقدهما وبارك لهما في نكاحهما وبارك لهما في دينهما وبارك لهما في علومهما وبارك لهما في أهلهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين